All right, so this is our PTF meeting for February. Esta es la reunión de padres de familia para febrero. And we want to celebrate some really good news with you. Our ELL teachers have been doing reading levels in all the grades, and a vast majority of our students are moving up. And so that's really encouraging. Y estamos muy contentos por el avance que los estudiantes han hecho. Han subido un nivel y eso es en lectura y ha sido muy bueno. So keep on encouraging your students to read, and if there's any resources that you need, we're happy to send those home. Just let us know. Y motiven a sus estudiantes a leer lo más posible. I think it just points to the work that the teachers are doing, but also to what you parents are doing at home. So good job. Y esto pues también refleja el trabajo que hacen las maestras y el que usted está haciendo en la casa. All right, so we are going to talk about a couple of things coming up, and we're also going to talk about registration tonight. Vamos a hablar de algunas cosas que vienen y acerca de la registración también en esta noche. So let's start out. I will go to Spanish here in just a minute. Vision and hearing screenings are coming up at the end of February. You want to finish the whole slide and I can translate the other Not parts? really. I'm not going to read everything on it. Okay. Ok, vamos a hablar acerca de la vista y de los exámenes que vienen ahora en febrero. So this is required by the state. Esto es requerido del estado. And the Marion County Health Department will be coming out to do these. Y el Departamento de Salud del Estado también va a venir. So you can see there, 1st, 3rd, and 5th are having vision screening, and 1st and 4th are also having hearing done. Como usted puede ver, en febrero vienen para 1º, 3º y 5º grado, viene el Departamento de Condado. We also have another opportunity on the 9th of March. There is a ophthalmologist that has worked with us before that is willing to come in and do some more in-depth screenings. Y también tenemos un optometrista que vendrá y examinará los de el kinder, así como los estudiantes señalados por el MCHD. So you'll notice that the Marion County Health Department does not screen kindergarteners, which I think is pretty important. So he's mainly going to focus on the kindergartners and then any other kiddos that were shown to have significant issues. Como ustedes se pueden dar cuenta, el Departamento de Salud no va a trabajar con los niños de kinder, pero tenemos este hombre, este optometrista, que lo va a hacer y va también a trabajar con algunos otros casos. So for him, we will send a permission slip home if he needs to see your child. Y si vamos a estar enviando a su casa un permiso para que usted lo firme si su hijo necesita esto. What's really neat about him is if significant issues pop up, then he can examine them at IUPUI, and your child will be able to see him for free and also get glasses for free. So this is a great opportunity. Esto es una gran oportunidad porque si un estudiante necesita un examen completo o necesita anteojos, él está dispuesto a trabajar en el campo de la UPY para hacer lo que necesite y todo va a ser gratis. Okay, so we want to keep you updated as much as possible. We are going to make some slight changes to the way we do payments, or maybe they're major, I don't know. Ok, los queremos mantener actualizados a ustedes acerca de los pagos.
So next year, the registration fee is the same. It's $20, and that will be non-refundable. So if your child withdraws or anything like that, the $20 is not refundable. ¿Ok? Y para el próximo año es igual, la registración son $20 y queremos recordarle que esto no es reembolsable. No hay forma de reembolsarlo. So then in August, you'll pay half the fees, and in January, you'll pay half the fees. Y ahora entonces en agosto usted va a pagar la mitad del costo y en enero va a pagar la segunda mitad. And here's the reason for this. This year, the office has spent a lot of time calling parents and sending notes home and things like this. And we feel like that time would be better used serving the students at school. Y el motivo por el cual estamos haciendo eso es porque este año en realidad la oficina ha invertido mucho tiempo llamando a los padres recordándoles que deben la cuota. And so another change that I want you to be aware of is that when the payment is due, there'll be a 1-week grace period. But if it's unpaid for more than 2 weeks, then the child can't return until it is paid. Bueno, para el próximo año, perdón, vamos a tener una semana de gracia y si no ha pagado en las 2 semanas después de que se le venció, el niño no podrá regresar a la escuela. And again, this is just to help things go smoothly in the office so that I can be more focused on teachers and students. Y esto lo hacemos para que el movimiento en la oficina sea más práctico y podamos concentrarnos más en ayudar a los profesores. And we'll have questions on that in a little bit. This is going to be a real short meeting again. So for registration, which is coming up, it'll be the weeks of March 15th and March 22nd. Y para la registración, vamos a hablar ahorita de eso, va a ser en marzo 15. We will send home a packet. If you have let us know that you want your child to return, we'll send a packet home at the beginning of March to give you time to complete it. Para los principios de marzo vamos a estar enviando el paquete completo donde va toda la información que usted debe de llenar si su hijo viene de regreso con nosotros. So we're asking when you come to your appointment, just because we're trying to keep them socially distanced and not have a lot of people standing around waiting, that your paper packet work is completely filled out. Everything's filled in. Le pedimos por favor que cuando usted lo trae de regreso, venga completamente lleno. And if you need help, again, the office is happy to help you complete the paperwork. Si hubiera alguien que necesita ayuda para rellenar estos documentos, por favor déjenos saber antes de su cita y alguien de la oficina le va a ayudar. And just again, due to COVID, we're asking that one parent come for the appointment and not bring children or other people with you. Por favor, debido a lo del virus, le pedimos por favor que solo venga usted a la cita y no traiga más personas con usted o niños. And again, these appointments will only be, depending on how many children you're registering, but they'll only be about 15 to 30 minutes. So if you're going to be more than 10 minutes late, we'll just have to reschedule your appointment. Esta cita, si usted trae todo completo, usted lo que va a durar en esa cita son 15 minutos. Así es que si usted es de 10 minutos, por favor, necesita reprogramar su cita. And it's not a problem, just give us a call and we'll help you reschedule. Y si usted lo necesita hacer, por favor, déjenos saber. Okay, here's what you need to bring to registration. Okay, I'll keep going. You need your registration packet. You need updated shot records. If your child needs them, not everybody needs them, but you know as a parent that around the 5th grade, 6th grade mark, there's some shots, and around 3rd grade. So we don't need shot records unless your child has new shots.
So I also wanted to do those two. Bueno, para la registración usted necesita traer el paquete de la registración completo, por favor. Las vacunas, los récords de las vacunas, si aún le faltan. Y también tiene que traer alguna verificación de las entradas suyas, mayormente los taxes, los impuestos son los que estamos pidiendo, o los últimos 4 cheques de su trabajo, y también puede ser una carta, pero con membrete de su empleador, y $20 para la registración. So on the income verification, a lot of people say, well, why do you need that? That is for your voucher and for your SGO. So that's what covers most of your tuition. Tuition next year is $9,100, and all of it's going to be covered except for the $220 that you pay. But we need that income to prove to the state that you qualify for vouchers and SGO. Algo muy importante, el por qué nosotros pedimos los impuestos, es porque de ahí es donde nosotros podemos pedir que la cobertura del gasto escolar se cubra, ya que la escuela son $9,100 el costo. Entonces, con lo de los taxes, con lo que se nos presenta, podemos conseguir beca para que pueda su hijo o su hija estudiar. So if you do not have all these papers, please do not sign up for a registration appointment. Por favor, si usted no tiene ningún acceso a ninguna de esas cosas que se está pidiendo, por favor, no programe una cita. Okay, so there it is in Spanish. So we have reserved those 2 weeks in March for our Academy families and younger siblings to register. En abril abriremos el registro para todas las familias de Shepherd. No guardaremos espacios, perdón. Yeah, in April, we will open it up to outside families or to family, maybe like cousins or family members that you recommended to us. En abril estaremos abriendo para todas las familias de Shepherd y gente que tal vez usted ha recomendado. So please, please, please do your best to sign up in March. Por favor, le pedimos que usted se registre en el tiempo que se le está dando a la escuela para que no se quede sin espacio. And if you're having issues with paperwork, please let us know that ahead of time. It's helpful for us to know. Si hay alguna situación con los papeles que se requieren, comuníquese con la oficina, por favor. Okay, so you can start calling to set up an appointment on, you really can't see this, on February 24th. A ustedes pueden comenzar a llamar para febrero 24 para hacer su cita. Del febrero 24 en adelante pueden comenzar a llamar para escoger el horario. And we will send another note home reminding you. We did this early so that you have time to get off of work if you need that time to do that. El propósito por el cual lo estamos anunciando es para que usted pueda avisar a su trabajo si necesita para sacar tiempo para ir a registrar, para que usted tenga suficiente tiempo de programar su cita. So Señora Calderon will be doing a lot of this. Muchas de estas registraciones las voy a estar haciendo yo. But I and Mrs. Wingate will also be helping. También va la señora Wingate también nos va a estar ayudando con esto. All right, so that's all I have for tonight. Do you have any questions for us? It doesn't have to be over anything that I've shared. It could be questions about tomorrow. I know this week has been a little strange already, so. Bueno, ahora estamos en el tiempo de preguntas. Si usted tiene preguntas acerca de esto o acerca de otra cosa o acerca de hoy o mañana, algo que pasó, déjenos saber.
Something else fun that I will share, we are trying to help your children stay interested even when they're sitting. So Friday is going to be a virtual field trip day. So we're very excited about that. This is going to be the most unusual week ever, I think, for students, but yeah. Bueno, algo que va a ser algo muy diferente es, bueno, la semana en sí está siendo diferente, pero el día viernes va a ser diferente por el motivo de que los estudiantes van a tener un viaje, una excursión a través de virtual, lo van a tener virtual. Va a ser interesante. So I don't know what all the teachers have picked. Some of them were talking about going to an aquarium. Some of them were watching a play. So lots of different things will be happening. Hay diferentes viajes programados virtuales. Pueden ser en un acuario, pueden ser a un lugar de juegos. Vamos a ver qué las maestras tienen. And just to keep you, one more thing, I should have had this all in the PowerPoint, but sorry. We have noticed, spring fever has really set in, especially as kiddos haven't been able to go outside. So we're working on some innovative ways to use our hallways for PE. Okay. So they're going to be doing PE in the hallways soon. Okay. Yeah. Nos hemos dado cuenta que, bueno, con todo lo que está pasando ahorita, pues vamos a tener que tener algunos clases de física en el área de la escuela dentro, en el pasillo. And I just remembered I disabled the chat because students really love to chat when I have Zoom calls. So Melissa, I see you raised your hand. So if you have a question, you can just unmute. Perdón, sé que alguien tenía una pregunta, algo, tuvo que ella poner mudo el lugar, pero era porque se oía en ese momento. Are the students having classes tomorrow? So go ahead and translate that, Ayasa. If the student have, okay, si los estudiantes tienen clase mañana, sí, tenemos e-learning, es normal day. So a normal Wednesday, so they're not coming. Es igual como cualquier miércoles. We are closely watching Thursday. Unfortunately, it looks like we're in for another round. So just pay attention to Seesaw. We'll also text anything as well. Okay. Mantengámoslos muy informados. Vamos a mantenernos comunicándonos porque vamos a ver cómo está el jueves. Todavía no sabemos. That's a great question. Any other questions? Eso fue una pregunta muy buena. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, ahorita es bueno que la haga. Porque a veces en el teléfono me hacen preguntas y yo, un momentito, espere para averiguar. Sometimes today they was asking questions that I was able to answer. Yes. Sometimes when you do question, I need to call Mrs. Eiler and ask about that. But if you have a question now, do it. Si tiene alguna pregunta ahora, hágala. Elisa, you can go ahead and unmute. Or Mrs. Copete, I think. I have a question. I know you are asking for this current tax return, correct? Or last year's tax Yes, return? last year's. Mm-hmm. Last year's? Okay. Is there a I know, are you guys income based off what I've made last year for my children to get accepted for the scholarship?
So almost everyone will qualify for vouchers. So it is based on income. And then what voucher doesn't cover are SGO. So SGO is what donors give to Shepherd to cover the balance of tuition. Ok, la pregunta de ella era que si cuando pedimos los impuestos, si hay alguna variante en cuanto la persona gana o no. En realidad no es eso. Nosotros lo hacemos porque tenemos que usar los impuestos para pedir la beca, y si no cubren los impuestos, perdón, la beca, si no cubre, entonces usamos otro programa que se llama SGO. Yeah, so people hear that number 9,100 and want to pass out, but remember, all you pay is the $200 and the $20 registration fee. Okay. Yo entiendo que cuando ustedes oyen que 9,100 el costo es algo como para desmayarse, pero en realidad lo que ustedes tienen que pagar son $200 más los 20 de registración, y eso sí, presentar sus impuestos. So if you were to make a lot of money and did not qualify for SGO, we do have other scholarships that cover that. Si ustedes hacen demasiado dinero, hay algunos otros programas con los cuales usamos para lograr la beca. And just to say, we are so grateful to all those people that do donate, because that's really allowed us to. So next year, we are hoping to have 3 ELL teachers and a reading specialist. So we're adding to our intervention staff. We're really excited about that. Estamos contentos de que para el próximo año tenemos 3 profesoras para el programa de ayuda para los estudiantes en inglés, y también tenemos otra profesora que va a estar encargada en lo de las intervenciones que se dan también. Great question. Anybody else? ¿Alguien más? All right, thank you so much for your time. Again, if you know somebody that missed it, I will post this online for them to watch as well. Have a great evening. Bueno, tengan muy buena noche. Si alguien no pudo verlo,